अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास इंटरमीडिएट के स्टैट्स के प्रैक्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे आपको मालूम है कि स्टैट्स के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ये 30 मार्क्स का आपके पास पेपर आता है और 30 में से 30 मार्क्स आप ले सकते हैं अगर आप अपने प्रैक्टिकल कॉपी को सही बनाया हुआ है और साथ साथ जो प्रैक्टिकल पेपर के अंदर आए आप उसको सही परफॉर्म करें, उसके प्रोसीजर लिखें तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको प्रैक्टिकल्स के पास पेपर्स दिखाएंगे ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरह से पेपर आपके पास आता है और आप उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर अपनी कॉपी पर बनाने की प्रैक्टिस करें और इसी तरह से हम आपको डेफिनेशंस भी बताएंगे कि कौन कौन सी डेफिनेशंस आपसे वाइवा में पूछी जा सकती हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। देखें, सबसे पहले आपका पेपर 30 मार्क्स का आएगा। स्क्रीन के ऊपर एक पैटर्न आपको हम दिखा रहे हैं। एक प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर से आएगा, एक सेकेंड ईयर से आएगा और इसी तरह आपके पास फिर कॉपी के नंबर होंगे और फिर आपके पास वाइवा के नंबर होंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पास पेपर्स में किस तरह से प्रैक्टिकल्स आए हैं। आप देखें यहाँ पर आपको पास पेपर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने हाईलाइट भी किया है सिर्फ आपके लिए। आप इसको पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद देखें कि इसमें किस किस ईयर में कौन कौन सा पेपर आपके पास आ चुका है। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आप इस तरह से कॉपी तैयार कर लें पास पेपर्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस लाजमी करें। होता ये है कि आपको प्रैक्टिकल आता होगा, आप उसको परफॉर्म भी कर सकते हैं। जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुंचते हैं तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक आसान हल यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप जल्दी प्रैक्टिकल कर लेंगे और अच्छा भी आप कर लेंगे। देखें, पास पेपर्स के प्रैक्टिकल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं और ये तकरीबन कोई 40 के करीब टोटल प्रैक्टिकल्स हैं। अगर एक प्रैक्टिकल आप करते हैं तो आप देखिएगा इंशाल्लाह कि जो 2023 के अंदर आपको प्रैक्टिकल्स नज़र आएंगे वो भी इन्हीं में से एक आपके पास होगा। ये देखिए, मैंने एक स्टूडेंट की प्रैक्टिकल कॉपी को पकड़ा और उसने किस तरह से इसको परफॉर्म किया, लिखा उसने किस तरह से, स्टेटमेंट्स कैसे लिखी, वो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें हमने करना किस तरह से होता है। सवाल तो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है, लेकिन लिखने के लिए फिर हमें मसला मसाइल आता है। आप याद रखिए, आपने स्टैट की कॉपी आपने प्रोफेसर साहब से लाजमी तौर पर चेक करवाएं लास्ट में और सर्टिफिकेट के ऊपर उनसे सिग्नेचर भी करवाएं ताकि कॉपी आपकी वैलिड रहे। कोशिश करें कि कॉपी आप खुद बनाएं, बनी बनाई कॉपी मत ख़रीदें और इसी तरह किसी दूसरे से भी आप मत कॉपी बनवाएं। आप खुद बनाएंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको पता होगा कि मैंने कौन सा प्रैक्टिकल करना था, कौन सा प्रैक्टिकल आया है, किस प्रैक्टिकल को मैंने किस तरह से करना है। इन सारी चीज़ों का एक ही हल है कि जब आप कॉपी खुद बनाएंगे। स्टैट्स में क्योंकि नंबर्स गेम होती है, यानी डेटा के ऊपर सारा काम होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर काम होता है। आपको डेटा और कैलकुलेटर, ये दो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब आपके पास प्रैक्टिकल आता है उसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, डेटा आपको दिया जाता है, उसके ऊपर जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना होगा उसके लिए आपके पास कैलकुलेटर और आपका अपना दिमाग, ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल होंगी तो फिर आप बेहतर तरीके के साथ अपना स्टैट का प्रैक्टिकल इजीली कर सकेंगे। आप देखें, बड़ी आसानी के साथ स्टूडेंट ने ये प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं
اور بڑی اچھی رائٹنگ کے ساتھ ہے. جہاں جہاں ڈایاگرامس کی ضرورت ہے وہاں ڈایاگرام بھی دکھائی جا رہی ہے. اور اس میں دیکھیں آپ کی اگر کاپی اس طرح بنی ہوئی ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ نے کاپی نہیں بنائی تو پھر آپ فوراً سے پہلے، ابھی کافی دن ہے، آپ اپنی پریکٹیکل کاپی کو ریڈی کریں. ایک دفعہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنی بنائی کاپی لینے سے آپ نے پریز کرنا ہے. آپ کاپی خود خریدیں، خود بنائیں اور پریکٹیکلز کی پریکٹس کریں تاکہ 30 میں سے 30 مارکس آئیں. ویسے بھی اسٹوڈنٹ پریکٹیکل مارکس کے لیے بڑا ہی ٹینشن میں رہتا ہے. باقی سبجیکٹ میں اگر ٹینشن لے تو اور زیادہ نمبر اچھے آ سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلز میں وہ کہتا ہے مجھے 30 میں سے 30 ہی دیں. لیکن وہ 30 میں سے 30 تبھی آ سکتے ہیں جب آپ تھوڑی بہت ایفرٹ کریں. جب آپ ایفرٹ نہیں کرتے تو پھر آپ کے نمبر 10 سے 15 کی رینج میں رہ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ کو یہ جتنے پریکٹیکلز، تقریباً 30 کے قریب پریکٹیکلز ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ آپ کو دکھائے گئے ہیں، یہ آپ نے لازمی طور پر تیار کرنے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نمبر ملیں تو پھر آپ نے ان کو تیار کرنا ہے. ایک چیز اور ذہن میں رکھیے، جب آپ پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کریکشن مت کریں. یعنی جو ڈیٹا آپ کے پاس ہے اس کے اوپر جو آپ نے آپریشن پرفارم کیا ہے، بعد میں رائٹ لیفٹ دیکھ کر آپ اس کی کریکشن نہ کرتے پھر. آپ پہلے ہی جو کام کرنا ہے آپ نے تسلی کے ساتھ کر لیں تاکہ آپ کا پیپر نیٹ کلین ہونا چاہیے. کیونکہ جتنا آپ کا پریکٹیکل کا پیپر نیٹ کلین ہوگا ایگزامینر کو چیک کرنے میں اتنی آسانی ہوگی، وہ اتنے ہی اچھے طریقے کے ساتھ مارکس دے گا. جب آپ کاپی بنا لیتے ہیں تو آپ نے اسٹیٹس کے موسٹ امپورٹنٹ جتنے بھی چیپٹرز ہیں ان کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ لازمی یاد کریں. اب ڈیفینیشنز یاد کرنے کے لیے بک کے لاسٹ میں، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی لاسٹ میں ایک گلاسری بنی ہوتی ہے جس میں پوری بک کی امپورٹنٹ ڈیفینیشنز دی جاتی ہیں. جیسے آپ کی اسکرین کے اوپر بھی نظر آ رہی ہیں، یہ ڈیفینیشنز ہی آپ سے وائوا میں پوچھی جاتی ہیں. اگر کوئی وائوا نہ لے تو وہ ایک الگ ایشو ہے، اگر کوئی وائوا لیتا ہے تو یہ گلاسری کو آپ لازمی طور پر اپنے ذہن میں ڈال لیں. تو انشاءاللہ آپ کے وائوا میں اور پریکٹیکل کاپی کے نمبر پورے مل جائیں گے. اور باقی آپ جتنا پرفارم کریں گے، جتنا آپ لکھیں گے، جتنی آپ کی پریزنٹیشن ہوگی، اس حساب سے آپ کو نمبر ریوارڈ کیے جائیں گے. اور کوشش کریں کہ اسٹیٹس کے سبجیکٹ میں میکسیمم مارکس لیں کیونکہ موسٹ امپورٹنٹ آپ کے لیے ہے اور مارکس بھی آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کی مدد سے اور جو آپ کو میں نے بک دکھائی ہے اس کی مدد سے آپ اپنے اسٹیٹس کے پریکٹیکل کو تیار کر لیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.